जहां दो सारी धर्म इदी कते अब जी राय तबन ते और ओना लेकाते सारी धर्म वोट बाबन जाम करते थी नोडे एसपी डेपुटेशन बन हेज अकना जहां एसपी डेपुटेशन दा पश्चिम बांग्ला रिया सानाम जिला रे नितो होयो कना तिहिन होयो कना आदि काजक सभा ओना साथे अब नोडे बाकुड़ा जिला रहा एसपी डेपुटेशन होयन तबना नोडे अबरेन एसपी साहेब साथे जहां रपड़ होइना अबरेन प्रतिनिधि को ओडे को सेटर को तहे कना को जहां दो आदि नाइते नापाइते अब डेपुटेशन उनी हटाव कदा अब कथा कोई आंजम कदा और अब कथा को ओड़े ओड़फा उनी बुझ किदाये अब जे नय संतार कना बोन अब धर्म जे सारी धर्म नवा सारी धर्म दा चेत कना अब सारी धर्म रेन हर को से सारी धर्म रे जहां दा अब जहां दो धर्म ग्रंथ जहां जमसिम बिनती नवा इदी कते उनी ओड़े ओड़फा बुझे चेष्टा किदा अब माझियारी सिस्टम अब बंगा बुरु लाई लाचार नवा को उनी बुझे चेष्टा किदा अबरन मारते को मेता को नय जमसिम बिनती बो जहां मिना तपेया अद्दी उसरा इज मनते नवा इन बुझ सानान केना सचित ऑल मिना नवा को दो अद्दी के बड़ाई तिना कना चिदा से अब दो उदमुनी धड़ कना बन पिलचु बिरेदली हड़ कना बन जहां दो माराम बुरु थुम दारिते अब सारी धर्म बन जाम कदा हाना सिदाय हजार हजार बछर आगे रे तेरे हजार हजार बछर आगे रे अब संतार को सारी धर्म जहां माराम बुरु एमकत बना अब तो बन हुयो कना जाहेर बंगा संतार जाहेर बन अब तो बन बंगा बुरुया ताहले सारी धर्म लेकाते जमसिम बिनती लेकाते जहां अब बंगा बुरु ओना लेकाते के अब तो नय गिदरे को जखन को जनामआ ओना पर गे नय जे छुट खन एहब काते नय अब दे उनको बन ᱧᱩᱛᱩᱢ को बन जहां दो ओना साथे बापला बिहे खन एहब कते गय गुर खन एहब कते सानाम गे अब दो जमसिम बिनती रे ऑल मेना अब सारी धर्म लेकाते के अब समाज सेरवारिया बाजे कमी कसनी नवा कोगे लय आइ कान खा दो उनी दा आडी खुशीना जे नवा दो आले समाज रे ओका दो मेना आसे बनुआ एटा धर्म रे मेना आसे बनुआ उनी होय हाड़गो कना आर नवा जोर भाव तेले मेता दिया जे नवा जे दाराय कान विशेष करे भाई वर्षाकालीन अधिवेशन आर बांखान दो जदि शीतकालीन अधिवेशन रे राज्य सरकार विधानसभा रे जदि सारी धर्म कोड बिल बाय आगुया ताले खान तो आले दले झुकुर ठीके कना जे हिलो के आले तो विधानसभा रे कथा कोले आंजम आले से नोंकाले आंजम आले सांतार सारी धर्म विश्व को हुलगिरिये को जे विधानसभा रे राज्य सरकार बिल बाय आगु लेदा और बाय पास लेदा दोसार हिलो खन गे आले दो न बाकुड़े जिला साथे सारा पश्चिम बांग्ला ले अचल आले ले ताला चाबी आले ना सरकार आले दो एसपी ऑफिस रे आले दो डीएम ऑफिस मा हेगे आले डहार ले जांगी आले डहार ले मा ताड़ा वाले कारण उद बुनिए मनवा कनाले न भारत दिसम रेन हर कनाले आरो उनी बुझे चेष्टा किदा जे आपे दो का करे मिना पिया आपे दो पश्चिम बांग्ला रे पेमेने दो सारी धर्म दो मिताई कनाले बांगा गमके आले दो भारत दिसम रे उड़ीसा रे झारखंड रे बिहार रे बेंगल रे आले सारी धर्म हड़ मिना कोंडालिया आले तो बांग्लादेश रे सारी धर्म हड़ मिना कोआ नेपाल रे भूटान रे सारी धर्म हड़ मिना कोआ और भारत जगत जहां सारी धर्म नय जे कोर्ट कमिटी मितन बेरे तकना नुको दो आले तो को कमी तलेया भारत दिसम रे जतो पनोद रेगे को चला कना और सारी धर्म रे अबरन आले रे संतार साथे को गालमाराइदा नय दिगते कोनो दिमद बनुआ नवा को उनी साथे गालमारा होइना मुझे रे मा जहां को अब नडे बन सेटर कना बन अब तो नवा लेकाते लड़ाई अब तैयार तहन होयो तबना दाराय खान अधिवेशन रे जदि राज्य सरकार सारी धर्म कोड बिल बादिया ताले खान नितो खन गे अब दो अबवा लड़ाई लागिते हथियार को दो गोमके को देन बनाव सब तबनते सरकार होया अब दो आसार कपियातेन हम लड़ाई नितो दो आगु होया तबना सारी धर्म सरकार बाय इमा बना कोड बिल बाय इमा बना नवा दति ठिकाना करा नवा लेकाते देन सब सबड़ा तबनते विधानसभा जेहलो के होया जेहलो के बिले पास खान दो राज्य सरकार अब दो दमे बन साफाया जेहेतु विधानसभा रे सारी धर्म कोड बिले आगुया और जदि बाय पासा ताले दोसार हिलो खन गे अब दो सारा पश्चिम बांग्ला बन अचला আপনাদের এখানে বলতে চাই আজকে সারি ধর্ম কোড কমিটির পক্ষ থেকে এই যে 22টি গণসংগঠন ভারত জাকাত সারি ধর্ম 22 তার সাথে সাথে বারগানা মহল পঠুয়া গাওতা অশিক্ষা আরো গণসংগঠন আছে তাদের নেতৃত্ব এখানে এসেছেন তাদের সদস্য এখানে এসেছেন আমরা আমাদের প্রতিনিধির মাধ্যমে এসপির মাধ্যমে আমাদের সারি ধর্ম কোড বিল বিধানসভায় পাস করার জন্য আমরা এখানে এসেছি আমাদের স্মারকলিপি আমরা আমাদের এসপি মহাশয়কে দিয়েছি উনি যত্ন করে আমাদের সমস্ত কিছু শুনেছেন উনি বুঝেছেন যে সারি ধর্ম কি সারি ধর্মের যেটা গ্রন্থ ধর্মগ্রন্থ জমসিম বিনতি উনি তা শুনলেন
উনি এটাও শুনলেন যে সারি ধরম শুধু বাঁকুড়া জেলায় নয়, সারি ধরম সারা পশ্চিম বাংলায়, সারি ধরম ঝাড়খণ্ড, বিহার, উড়িষ্যা থেকে আরম্ভ করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বাংলাদেশ, নেপালে সারি ধরম আছেন। ওনার খুব ভালো লেগেছে। ওনাকে আমরা বললাম, অনুরোধ করলাম, করজোড়ে নিবেদন করলাম আমরা এসপি মহাশয়কে, আপনি আমাদের মতো করে আপনার কলমের খোঁচা আছে, আপনি সেইভাবে আপনি রাইটার্সে চিঠি দেন, আপনি চিফ মিনিস্টারের দপ্তরে চিঠি দেন। বর্ষাকালীন অধিবেশন কিংবা শীতকালীন অধিবেশনে বিধানসভায় সারি ধরম কোড বিল যদি পাস না হয়, আমরা এসপি সাহেবকে জানিয়ে দিয়েছি, যদি সারি ধরম কোড বিল পাস না হয় তাহলে আপনার দপ্তরকে আমরা অচল করে দিব, এসপির দপ্তরকে অচল করে দিব, বাঁকুড়া জেলার ডিএম অফিসকে অচল করে দিব। ভারতবর্ষের পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন রাস্তাঘাট আমরা কেটে বাদ করে দিব। আমরা আমাদের জনগণ সারি ধরনের সাঁওতাল সম্প্রদায় তাই কাকুতি মিনতি করছে সমস্ত দপ্তরের কাছে, যাতে সব দপ্তর আমাদের সহানুভূতি সাথে এই বিল বিধানসভা চিফ মিনিস্টারের কাছে উনি পৌঁছে দেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে আমাদের সাথে উনি সহমর্মিতা সমবেদনা পেশ করেছেন এবং আমাদের হয়ে উনি দাবি পাঠিয়ে দেবেন। এটার আশা প্রত্যাশা রেখে প্রত্যেকে সসম্মান জানিয়ে আমাদের সারি ধরম কোর্ট কমিটির পক্ষ থেকে সবাইকে নমস্কার প্রণাম জানাচ্ছি। জোহার। সারি ধরম জিতকে, সারি ধরম জিতকে, মারাম বুড়ো হিত লই, চায়ের আয়ো হিত লই, চায়ের ভোঙ্গা সান্তার কো, চায়ের ভোঙ্গা সান্তার কো, মা সানাম কো জোহার।